Okay, sige. So may gagagit sa tanan. Okay, so praise God and thank you, Gid Choir, no, for that song. And Lord, lift me up and let me stand by faith, no, on heaven's table and a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. So I hope nga mangin ako nga challenge sa aton sa sina nga ambanon, especially as we discuss no gidugay sa aton nga padayon nga pag storya about sanctification or separation. Okay? So antes anay, so welcome ta no. Unang balikbayan pa siguro, no? Balikbayan naton. Dito si Cristel, aring si Cristel, yan. So praise God yet. Aten. So welcome back no sa Calvary Church. Yan, praise God yet. And then basi may mga bisita kita, bago. Wala man do bago yet. But I think do si Migo do kapila naman no nga ari dire. Pero welcome you no what sa Calvary Church. Yan, so welcome yet. Yan, at the same time ang friend ni MM no, so kapila naman dire nga times man pero welcome back man. Okay. Welcome back yet. And wala naman bago siguro no. So John D lang yun, no? Si Joy din. No? Di congratulate naman sila, no? Bagong kasal, di ba? So, praise God yan, no? Sa provision ni Lord sila. No? Di-pray natin sila. Okay? So, praise God yan. And, isa pa kabagay, so we thank the Lord man, at least na-restore subong, no? Ang aton nga OBS, no? Naka-live yung kita luhat sa Facebook. So, kabay pa nga hindi mag-visyo karon. So, sa nag-join sa aton, no? Sa live stream naton. So, welcome din sa Calvary Baptist Church. Pero duwan ni subong no para sigurado, pasudyon di yung kamera is kuma. Ayan, live man no para sigurado. Ayan. Kaya just in case kung di ka mag-visyo. So, at least may ara sila Japon sa lantawan. Ayan. So, isa pa gid no announcement na lang karon regular nga meeting naton officers no mga deacons naton. So, pasensya gid no pabilin tanay liwat after sang Sunday school naton. And at the same time, after Sunday school man karon, sa mga men naton, okay, sa mga men, especially mga officers naton, na may makapagbilin kamo anay, plus ang mga lalaki man nga officers sa young professionals, kag sa mga young people man nga lalaki nga officers ano, officer naton sa young people man. So pabilin kamo after, please stay anay after sang Sunday school naton kay ma-meeting kamo para preparation sa Mother's Day naton sa next next Lord's Day, okay? So muna pa sila ni mga sponsor no, meeting ko anay no, after sang Sunday school. Yan, don't worry kay lipoton ta lang karon sa Sunday school para ka meeting mo karon, okay? O sige, mga 30 minutes na siguro karon. Ayan. Okay, para makastorya ka mo. Yan. So, sige wala naman kulipatan, no? Wala naman siguro. Okay, so this time, kanto kita sa aton nga message, kag nagapadayon kita sa aton nga series, balikan ta ni ang nahay man. Oh, sige. Okay, padayon kita sa Book of Genesis naton nga series. And ari kita nagapadayon, dinig sa bro, basi lubat siya. Liwag lang ko sa isagro na, hindi isang pasugot. Sige. Sa aton nga message, no, ari kita padayon, nag-storya regarding sa pagbalik or pag-travel sa family ni Jacob pakadto sa Egypt. And kabay nga sa padayon naton niri sa pag-explore naton
si Lord gid no padayon nga mag-speak sa aton. Magatindog kita na no, mag-pray kita. Itugyan ta ni kay Lord ng aton nga pagtuon. Sige, let us pray. Lord God, gina-commit namon Lord ang ining time sa padayon namon Lord nga pag-learn, especially ginaw sa family ni Jacob. So, ga-ask kami Lord sa imo ginawgid nga grace this time, especially Holy Spirit, please. Ikaw gid mag-enlighten sa amon. And we are all aware nga this is your ministry, Holy Spirit. Without you, hindi namon maintindihan ang mga pulo. So that is why I ask kami nga ikaw please mag-help sa amon sa nga time, teach us, and give us a heart nga padayo mangin receptive, Lord, sa imo ginoo word. That whatever man, Lord, mga principles nga ma-learn namon sa nga time. So, gaasi kami sa imo ginoo gid nga grace nga hindi lang kami mangin listener, but help us, Lord, nga mangin doer kami padayong ginoo sa imo gid nga word. So today, please speak Ginoo sa tagsa-tagsagin. Gaasi kami nga ikaw Ginoo padayong gid nga mag-empower sa amon Ginoo. So ginakumit din sa amon nga mayroon Ginoo sa pagpasalamat sa amon nga pagipusohan. And ang pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige, mag-pungko kita. And sige. Ayan. Hello, sound check. Sige, sound. May lang kita mo mic, no? Sige. Okay. Sige, so i-review tanay dasig lang gid no. Edo pila na ka nagligad nga si Mana. And for sure medyo na ano na nato no, medyo na lipatan na naton. So ma-review kita dasig lang gid. So ali na kita subong discuss about sa the descent of Jacob's family. So maning ilang ang pag-travel. So from Hebron, kadto sa Beersheba, pakadto dire sa sininga place. And sa atong throughout sa gina-discuss naton in Genesis chapter 46, amo nga bala ko no, let God prevail over your life. And specifically sa dalom nga portion, nag-discuss kita about sanctification. So have a sanctified life. Okay? So amo na yung gusto ni Lord sa aton, this is God's will to have sanctification. And also sa mga verses na i-discuss natin from verse 28 to 34, hindi na pagbasahon. So natapos na natin ang sanctified people. Pag-ari ga-discuss kita padayon diri sa place ng gibutang ni Lord para sa family ni Jacob. Pagka muna ang Goshen. So they were going to travel sa Egypt. Amo na yung destination nila. Pag may sanctified nga place si Lord, amo ni ang Goshen. Okay? And just like sa principle, simple lang, ipuwan natin, just like sa may John chapter 17 verse 6. Ang Egypt, sa ibang mga theologian, i-compare nila as a world. Okay? So, just like mas ginama ni Lord Jesus Christ sa mga disciples, they are not of the world, just as I am not of the world. So, I hope may clear kita nga distinction, mga utod ko sa Ginoo. That's why we live in the world indeed, but we are not of the world. Hindi kita ya para diri sa kalibutan. Okay? So, amo na nga aton sa pagit, no, kuno summary sang aton nga message. Sige, basahon naton tanan. Everyone, please read. To live as traveler, practice holiness, separate from the world. Nga traveler kita, because tandaan naton, our citizenship, din gani, is in heaven. Nag-travel lang kita diri. Okay? So, with that, let us practice what? Holiness. Ipakita ta ang kinalain ng klase sang kabuhi. Let us make a difference. Okay? And that's why let us separate from the world, and that's very important. So sa aton nga gi-discuss natapos na nato no ang meaning ng separation, biblical separation, then expand nato naton nga pagtuon, especially sa mga New Testament nga account, and then also nakita man naton discuss nato ng Monday. Kag last pagid no, nagkadto kita sa main reason nga kailangan naton mag-separate. So ano tong main reason why we need to separate? Ano to gani? Tungod sa ano? Tungod sa aton nga ang basang Bible, sinful nature. Okay? Kay bisan pa, no, manago ka pa sa kuweba or ano, pwede ka gidyapon makahimo sang sala, no? Because sa atong ginatawag nga sinful nga
nga nature. Nag-discuss kita last time, why do Christians still commit sin? Mula na anong rason? May ara kita sinful nga nature. So where did sin originate? Tandaan naton, hindi na sa naghalin sa kay Satan. That's why don't blame Satan. Pero mo gimana ginaubra, ginatempt kita. Right? So, and then also, iban, gina-blame nila ang society. Ay, amo ko niya, amo ni character ko, kay tungod amo ning ako nga environment. Yes, of course, nag-influence sila sa aton. But, tandaan naton, may ara kasang free will. Okay? Hindi ka magsiling, tinanong mo na kay palahubog ba mga ginikanan ko? Di palahubog man kuya okay lang na. No, ilan sala. Ay, aray pala tahor, di palibot namon. Di pala tahor man ko. Wala no? So, don't blame the society. Okay? May ara ka nga free will nga mo. And then also, there are people, sino gina-blame nila ya? Kung makahimo sila sala, they blame God. Okay? So, hindi tayo pag-blame si God sa nagkakatabo sa aton. Kaya ang bagay sa Mark chapter 7, verse 23, in all these evil things, din ka na naghalin from within and defile a man. So, where did sin originate? Sandaan naton, arat na sa aton nga, tagipusuan. Halungan nato na nga tagipusuan. What does the world do? Those are the three. Ano itong galing three gateways naton? Lust of the flesh, the lust of the eye, and then what? The pride of life. So the world system finds its way into a fallen hearts and what? It generates sa ginatawag na sa. That is why kilanglanon naton sang clear gid nga separation from the world. Damo-damo sang kilanglan naton i-separate. Okay? I-separate natin self-ta sa mga people na mag-influence sa ato sala. Let us separate from idolatry. Let us separate from immorality. Kaya damo-damo lang sa ginahampas ng pulong sa Ginoo. So, and also, nag-discuss man kita the means. Since amo na nga atong status, may ara kita dyan kung sinful nga nature, then anong pamaagi naton? So, how to overcome naton para may ara kita namin nga separation nga himuon naton. So, kilanglanon naton ano? Tinatawag nga divine nature. So kung wala ka divine nature, hindi ka gidya maka-separate from the world. Kaya nga, kung sinful nature lang, may ara ka, i-love mo ginang world. Okay? I-love mo ginang world. Pero kung may ara ka na, paano na sa matabo? When you accepted the Lord Jesus Christ as your what? As your Lord and Savior. Then, may ara ikaw ang ginatawag ng divine nature. Kaging basa na natin, 2 Peter 1:3, everyone please read. And as His divine power has given to us all things that what? Pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be what? Partakers of divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So, muna kilanglanon natin, divine nature. Para maka-escape kita from what? The corruption that is in the world through lust. Okay? So, muna ang basang pulong sa Ginoo. So, muna yung last time nag-discuss natin. Okay? The main reason to separate is our sinful nature. But praise God, we have divine nature. Now, sining nga aga, basaw na tuluan, kung balay mo tupad. To live, everyone, please, kung tupad mo, ready, please go. To live as traveler, practice holiness, separate from the world. Now, for this morning, ay sugpunan naton. Kaya, budlayan din kita makaseparate. Kag-ilove tagin yung world kung wala kita divine nature. Now, kung ara na si Lord Jesus Christ sa heart mo, of course, may ara na kita divine nature. Now, para ma-maximize na yung divine nature naton, amo ning tun-an naton. Para ma-maximize naton ang divine nature naton, I hope makabulig di sa aton. Kilanglanon naton ang ginatawag nga sanctify. Okay? Let us sanctify. Pag sini nga aga, para may clear sa aton ang divine nature kung paano mas mangibabaw kaysa sa flesh naton. Okay? So, kilanglanon naton gid mag-sanctify. So, gitagaan ko ni acronym. So, pila ka bilog ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para maging effective ang aton nga sanctification, may 8 kita diri ka principles from God's Word. So, medyo lawig-lawig sa kay 8, pero try ko gid ni nga mapadasig sa sininga aga. Okay.
So, ready na kita? Yan. Pero kung tutuyo-tuyo ka ron, obligan na ilang ka mo, no? Na kung si alang imutupad, no? Kung matuyo sa. Marayop nga, hindi nato ma-miss ang hindi nga privilege nga ihambal ni Lord sa aton pag ma-learn nato diri. So, hambas ang word ni God, let me start with this. In John chapter 17, verse 7, hambas ang pulo sa Ginoo 17 gilim. Sa tatanan, everyone, please read. Sanctify them by your truth, because your word is what? Is truth. When we talk about holiness, when we talk about sanctification, kilanglanon nato ng ano? Kilanglanon nato sa truth. Pag dito makita ang truth, makita ko sa din, that truth is is the word of God. So let us look at sa mga principles ng word ni God through His word kung paano kita nga mas maka-sanctify. Okay? So hindi kita magpadugay, ang pinakauna gid. So letter S. So letter S, yun yung mga principle, hindi niya actually bago sa ating tanan. Yun yung mga principles, dugay tanan nga learn, and I hope na si Lord mag-remind sa aton nga tanan para gid ma-maximize nato ang aton nga divine nga nature na ginhatag ni Lord sa aton. Okay na sa? So kung ga-take down notes ka, namigit, so iban sa inyo, picture, kaya for sure, hindi tanin ma-memorize yun, no, ang walonin. Okay? Pero iban familiar naman isa. Okay? So, basi man nga, ma-memorize nato. So, pinakauna, gid, kilanglan nato number 1, basahan nato, everyone please read. We need to submit to the Holy Spirit. Kilanglanon ta gina. Let us submit to the Holy Spirit. So, gusto natin mag-sanctify ang aton nga life, we need to submit to the Holy Spirit. So, ligad lang, no, message pa sa JP about sa Holy Spirit. Ang basang word again in Galatians chapter 5, verse 16. Everyone, basahan natin. Everyone, please read. I say then, walk in what? Walk in the Spirit, and you shall not what? Fulfill the lust of the flesh. Isa sa problema natin, of course, is our lust or our sinful nga desire. Okay? So, para ma-overcome natin, ining sinful nga desire natin, anong kilanglanon ta? We need the Holy Spirit. Kilanglanon ta gitsa. And all we have to do, simply get instructions from Word of God, we need to walk in the Spirit, or simply means follow the Holy Spirit. Tayo mas ang Holy Spirit, alam na mag-submit ka sa iya, mag-follow ka sa Holy Spirit, then, ano matabo? You shall not what? Fulfill the desire, or the evil desire of the flesh. Kaila ini gusto sa flesh natin. This is contrary sa gusto sa Holy Spirit. So muna, within sa aton, tandaan tagid mga Kristohanon, may mga battle kita. Okay? Ga-struggle kita, hindi mo ni gusto himon, kung matay ka feel lang, himo mo mabagay, hindi luyag ni Lord. So ga-struggle kita. That is why, isa sa kilanglanon naton, we need the Holy Spirit. Eh, anong working sa Holy Spirit? Siya man na nag-convict sa aton. Diba? Ya-convict ang Holy Spirit somewhat, especially sa isa ka bagay, nga kabalo ka, ang Holy Spirit may mata, hindi mabasa mo, hindi pagimuan na. So, mas klaro, ang pag-speak sa Holy Spirit sa aton, ano yung muna aton? Just simply submit. Follow sa Holy Spirit, ask God sa empowerment sa Holy Spirit, para hindi natin ma-fulfill ang gusto sa aton nga flesh. Di ba? For example lang, sa mga mag-asawa. Sa mga mag-asawa, may time gaaway-away, may conflict. May mga time gid ang asawa ga-struggle. No? Hindi ka gusto mag-submit. No? Hindi ka gusto mag-submit sa imong husband. Pero ang Holy Spirit gambal sa imo ano gid? Submit to your own husband. Ano imoon mo? You need to submit para hindi mo ma-fulfill ang sinful nimo nga desire. So, just like man, pariyo man sa husband, of course, ano mo, anong kamagay sa husband? Husband, love your wife. So, sa piyak na kung ano mang conflict ninyo, pero arang Holy Spirit yung nag-work din sa atin. So, I hope, imuon na natin. Okay? And then, also, makita man natin sa Word of God, and James chapter 4, verse 7. Sige, basahin natin tanan. Everyone, please read. Therefore, submit to God, and what? Says the devil, and he will what? He will flee from you. Ang struggle nato na muni. The struggle na kita sa flesh naton, and at the same time, ara agid si Satan.
Ginagamit niya ang kalibutan para ma-tempt kita. So para ma-overcome ni naton ang flesh naton, ma-overcome ni naton ang kalibutan, ma-overcome naton si Satan, ano kilanglanon naton? Instructions ng Word of God is to submit. When you say submit to God, you simply submit sa Word ni God. Especially you are under sa Lordship ni Lord Jesus Christ. Submit ka siya, ano matabo? You're going to resist the devil. Pag ano matabo siya, he will flee from you. So I hope and I pray, nga tanan kita really ma-overcome naton. You know what? When you talk about separation means Jesus is Lord of everything. Kung hindi gani si Jesus, Lord gid or Master nimo in everything, budlay ka gid mag-separate. May mga bagay ka nga pili-pilion nimo when we talk about separation. But I hope in everything, itugyan naton sa atong Ginoo. And you know what? Resisting the world starts with surrendering to Christ. Kung hindi mo gani pag-surrender imo kabuhi, totally, hindi ka gid mag-learn na mag-separate sa world. So surrendering is very important to Christian life. So once again, let me remind you, the only way to win over yourself, to win over the system of this fallen world, and to win over Satan is to surrender. When you say surrender, sa ibang ka negative, right? Hindi tayo gusto mag-surrender mo. May mga bagay hindi ta kinahanglan mag-surrender. But when we talk about sa Christian life natin, kung gusto maging victorious ka, you need to surrender. Give up mo will mo. Ay sino ka mag-surrender? Sa kay God. Pero mina ako ni ginaliwat-liwat, really Christian life is not easy, right? Christian life is not easy, but what makes it harder is that we fail to surrender or give up. Give up our what? Our own will. Budlay ng Christian life, totoo na. Pero nagapabudlay pagid sa imo kung hindi mo kaya i-surrender, i-give up ang imo kaugalingon nga gusto. Tandaan mo, ang flesh mo lain yung gusto niya. That is why hindi ka matingala, sige, wala ko yung gag-grow, Lord, ha? Nga do, hindi ya fruitful, ang life na ko. Nga do, hindi kaya fruitful, Lord, ha? So in Christian life, always remember the key to win is to surrender or to submit to God. Try nyo ba lang? Alam lang kuhaan imo nga alibay sa kay Lord. Kuhaan ba lang mga rason mo sa kay Lord? Kuhaan ba lang mga doubts mo sa kay Lord? Trust God and surrender to Him. And you will experience isang victorious din nga klase sa kabuhi. Kasi ibidamo tarason, di ta fully follow kay Lord, di ta mag-give up ang will ta. May mga doubts ta, di ta magsalig kila. So I hope, mga utod ko sa Ginoo, para maging namin life ta. Anong pinakauna gid? Submit to the Holy Spirit. Kadua na ta. Sige. Para dasig. O, damo pa na. Sige. Pero ubuson na kit ni. Sa letter A diri, kakilanglan ng paginaton. Basang tatanan, everyone please read. Ask for what? For God's grace. Para ma-overcome nato ng world, isa pa gid sa kilanglanon naton, of course, hindi ta ni kaya nga aton lang. Right? Kilanglanon pa gid ang grasya sang aton ni Ginoo. That's why when we talk about biblical separation, we need the Holy Spirit and we need the grace of God. And when we talk about sa grace ni God, for how many times, ginadiscuss ni liwat-liwat ang grasya ni Lord. And allow me to remind you once again about sa grace ni Lord. We receive salvation because of God's grace, right? We receive salvation, grace ni Lord. And let me tell you this, the grace that saved us
is the same grace that we need to overcome the world and sin. Ang grace nga nagluwas sa aton, it is the same grace nga mag-help sa aton, nga ma-overcome ta ang kalibutan, ag ma-overcome ta ang ginatawag nga sana. In Titus chapter 2, this is very clear, hambas ang word again. Titus chapter 2, verse 11, everyone, please read. For the grace of God that brings what? Salvation has appeared to all men. Because of God's grace, mayroon kita, no? We have salvation. In that grace, the same grace, hamba niya in verse number 12, everyone please read, teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live what? Soberly, righteously, and godly in what? In the present age. Ang grace nga nagluwas sa aton, that grace, that grace will teach us. Amo man na ang grace nga magtudlo sa aton, nga magbulig sa aton to deny what? To deny ungodliness and worldly lust. So that ang kabuhi naton may soberly, righteously, and godly sa aton, samtang ari kita diri sa kalibutan. And indeed, we need the grace of God. That is why, mga utod sa Ginoo, let us continue to humble ourselves. Kaya mo lang nakilangan ta, right? Paano ta ma-receive ang grace ni Lord? We need to humble ourselves. Because God indeed resists the proud, but He giveth what? He giveth grace to the humble. So kung gusto mo, i-sustain ka ni Lord sa iyang grace, humble lang. Ask daily sa kay Lord, Lord, buligi ko. So once again, para ma-overcome ta ang aton nga flesh, ma-overcome ta si Satan, ma-overcome ta ang kalibutan, we need the Holy Spirit and we need the grace of God. So I hope nga, gamay lang yung reminder sa aton. Na, padto kita sa letter N. Yan. Sa letter N, salawat, submit to the Holy Spirit. Let us ask for God's grace. Letter N dire, sige, basawan ta tanan. Everyone, please read. Let us nourish yourself with what? With God's Word. Kilanglan ng tagid ang pulong sa Ginoo. And once again, ang basang Word ni God in John chapter 17. Ano luwat ganyan ba niya? Everyone, please read. Sanctify them by your truth. And your word is what? Is truth. Really, we need the Word of God. So, let me ask you, kamusta ang aton nga Bible reading sa gyapon? Okay pa sa gyapon Bible reading ta? Ayog gapadayon kita. Basa kita pulos ang Ginoo, in-nourish ta yourself ta sa pulong sa Dios. Kaya magpaganit sang Psalm in Psalm 119 verse 9. Basahan na tatanan. Everyone please read. How can a young man cleanse his way? By what? By taking heed according to your what? To your word. Paano maging matinlo kabuhi naton? By taking heed according to what? To your word. Kagambal pa sa verse number 11. Verse 11, everyone please read. Your word have I hidden in my heart that I might not sin against you. Para ma-overcome ang sin, really, we need the Word of God. Kaya nga kailangan ng Word niya. Always remember, the world lies non-stop. Gapadayon ng kalibutan, nagatudlo sang hindi amo. Nagatudlo sang kabutigan. Because always remember that the fallen world, sino garol gani? Ruled by Satan and will teach you about wrong concepts and ideas. Amo ginaitudlo ni Satan sa aton, amo ginaitudlo sa kalibutan sa aton against the Word of God. That's why we need some truth na ginagawa. For example, when we talk about ourselves, di ba? Ano bala always ginatudlo sa kalibutan about self, lain sa pagtudlo sa Word of God. Di ba? Pero may lang encouragement, believe in yourself. Alam mo lang encouragement ka, no? Basta, sa ligi lang mo nga, kaugalingon.
Pero sa Bible ya, gahamba si Lord, hindi ka magsalig sa imo pagbalingon. Lain ni daan hilig sang flesh mo. So lain niya, ginatudlo sang kalibutan. When we talk about family, ang design ni Lord sa family, ginadestroy ni Satan. That's why lain na ang pagchindi when we talk about family. Lain na ang idea, lain na ang concept ng tao when we talk about family. So don't allow na si Satan, i-deceive niya kita. Especially when we talk about sex. So when we talk about sex, ginanormalize na that sex outside marriage, okay na na. Do normal naman lang na. Pero sa Word ni God, of course, ang sex, design ni Lord, namin ang pag-design ni Lord, patong problema, ginaguba ni Satan. Now, when we talk about success, anong definition nato sa ginatawag na success? So, ang kalibutan, gatudlo man, kung anong success. But ayok sundo nato niya ang principles ng Word ni God when we talk about success, when we talk about happiness, when we talk about satisfaction. And even when we talk about sa concept about God. Bayan mong kalibutan, magtudlo kung sino si God. Di bukid ulo mo. Damo-damo sila, lilain yung pagtudlo about sa kay God. That's why we need truth. Para hindi kita ma-deceive. The Word of God is our compass. Amo ni mag-guide sa ato. That's why, start your day, daily give. Start your day in Scripture. Antes bala ang ginatawag na social media. Galing kay problema. Una, kita diyon mo, no? Kasi pastor, ari di Bible ko. Dito mo mayuman, no? Kung ginagamit, kung ginabasa, giban. Galing kalabanan, git. Pagbukas ng cellphone, scroll doon sa Facebook, no? Tapos, puro kita mo na po, tuwas sa mga tao, mga reklamo sa mga tao, mga balita nga daw, nilain lang. Na, stress ka na nga daan, basa ka pag sa mga lalugang stress ka. Ang muna kinanglanon taya, ulong sa Diyos. Kilanglanon natong basahon gini. So, always remember that if you don't know God's truth, you will believe the world's lies. Patihan mo lang gid ang mga kabutigan. Normally, hindi ta gusto intoon, right? Sino gusto nga intoon sa... Normally, hindi ta na gusto, right? Hindi ta gusto nga may mag-into sa aton. But the problem is, we let Satan, we let this fallen world, nga ang aton nga worldview, maapektuhan. So, ginadeceive ta self naton, kaya gina-allow naton si Satan, kagang kalibutan, nga magdaya sa aton. So really, we need truth. So ayaw pinay-pray. Tandaan ginato, ang basang Bible, no? If you know the truth will what? Will set us free. So ang atong ginapasa ni Brano, ang Bible reading naton. So praise God, natapos na naton ang isa ka cycle, no? So ayaw nga nakasabay, di ba, no? Actually, kami sa men, na-delay kami. Na-delay ang men. Okay? So, ayok, sa sininga cycle naman natin, no? Balik naman kita sa Matthew. So, tinguan natin, makasabay kita, para maubos ta liwat ang ano? Maubos ta ang Biblia. Okay? Namig na. So, may time, hindi namin kitiyan. Sige lang, sige, alam na, no? Sige, yun talang basa. Kaya may mga time man, may mga preaching, ma-recall mo na, ayaw mo naging basa ko, ayaw mo naglimbot silingon. That's why, padayon lang. Ba? And someday, time will come, magdito na ta kay Lord, at least bala, no? Kung may mga musta, giban sa aton, bala, no? Example, mga musta si Jeremiah sa aton, no? Ang mga basa si Jeremiah someday sa aton, ang gipasulat ni Lord nga book sa aton, kamusta to, nang blessing man sa imo, na? Yung mangkupang ka Jeremiah, wala ka basa. Ano itong isulat mo man? No? Pumangkot sino pumangkot sa aton? No, pumangkot si Jonah. No? Wow, kita niyo itong akong story? Hindi namin, no? No? Kasi hindi ka relate. No? Kasi, so, kung yung mangkot sa atong mga writer sa Bible, di ka mo sagil sulat ko.
Ano yung sabak nato, no? Di wala man ta kabalo kung mangkot so basi hindi man, no? Pero kung mangkot sila tuod, bino? So muna nga nami gid tanan kita, may ideya kita sang kaundan, sang tagsa ka mga libro. Ayok nga mangin sincero kita sa pagtuon naton sa pulong sa Dios. Okay lang sa? So kinahanglanon ta na, okay? So sa liwat, ano tong tatlo gani? Una, we need the submit to the Holy Spirit. Kadua, ask for God's grace. And then katatlo, yes, let us nourish ourselves with the Word of God. Para hindi kita madaya sa kalibutan. So next, letter C. Letter C, ito na kagina. Carefully guard your heart. Carefully guard your heart. Kaya ang tao, tandaan natin, makasala kita. Dili na sa naghalin sa sulod. That's why, this is very important nga i-guard natin ang aton nga tagipuso. Now, ang basang word niya. Basahan natin in Proverbs chapter 4, verse number 23. Everyone, please read. Keep or guard your heart with what? With all diligence. For out of it springs the issues of life. Damihan ko ni isang ginhamba sang writer. So keep your heart or guard your heart. Just as i-discuss natin, ang sin nag-originate din gani within. So kung hindi pa pagwardyahan akon nga tagipusoon, budlay ginasa. Ang heart dire, nabi bilang ang Proverbs, ang heart dire is like a spring. Being compare sa spring or being compare sa ginatawag nga tuburan. Kaya hindi ka mo sa tuburan. No? Di ba, nag-kot-kot kita sa bubon. Pag nami, kung ang makot-kot ni mo nga area, arang may nami, nga tuburan pala ng source sa tubig. Nabisan pa yan, grabe, ang El Nino, hindi yan mahubsan. Ay nami ang ano? Nami ang tuburan. So, ang heart natin, it is like a source. Isang light na. Nadunduman ko one time, naginambasin ng Vina. O, yan bala. Tingalas ng Vina ko na. Naginambal one time sinang Vina. Kontakto to pagkabati na kon. Dunduman yun ang baybay na bala. Sa Santo Rosario, di ba may namit na nga tuburan? Kita nyo sa karsada, grabe, may bumbad, ano? So, hindi na maukas, siguro kaya na tubig nila. Now, ang water district, according sa kanilang Vina, gintry na nila tani, para tayo nami ang tubig tani. Pero sa pag-test nila, according sa ila is, contaminated ang tubig. That's why wala nagamit sa water district. In other words, hindi safe nga gamiton ang tubig. Na kung ang source contaminated, kung ang source hindi sa safe, so kabalo ka na nga hindi sa safe, tapos i-distribute mo pa sa tao. I-distribute mo sa tao. Ano expectation mo? Matindog ang tubig? Kung ang source, hit ko? Hindi. That is why, ang heart natin, halungan pa. Ariding source. That's why very important gid nga kinahanglan naton igwardyahan ta ang aton tagipuson. If our heart is contaminated, do not expect what will come out for your life to your life is holiness. Hindi ka mag-expecta. Kung higko tagipusoon mo, higko mana pamatasan mo, ginahambal mo, higko mana mga ways mo. That is why we need to guard our hearts. We need to guard our hearts from this fallen world. Kaya hambal nila, garbage in, garbage out. Impurity in, impurities out. But if truth in, truth out, righteousness in, then righteousness out.
So we need to guard our hearts because out of it are the issues of life. Siling nila, our eyes and our ears are doors. That's why let us be careful. Ang matata, dalunggan ta, ay muling doors pakadto sa aton tagipuso. So the world enters through what you watch and what you listen. That's why we need to have a guardrail. Guardiyahan tagid. Let us guard ourselves from watching television. Guardiyahan tagid, no? Television watching. Let us guard from music listening, ano ginapamatian ta, from computer surfing, from magazine looking, from book browsing, and for concert attending. So, kamusta ang ginalantaw ta? Kamusta ang ginapamatian ta? Always remember, we are not sin-proof. We are not sin-proof from the world. That's why we need to guard our hearts. We need to set boundaries. Basta may mga times si Lord speak sa imo subong that you need to unfollow accounts that will stir up sa imo nga lust, that will stir up sa imo nga pride. Basta si Lord speak sa imo subong that you need to fast or likawan mo mga shows or movies or ano man dara na nag-glorify sang sin. Always remember that your body is what? Is the temple of God. So let us what? Let us guard our garbage in, garbage out. Sige. Next. So kilanglan na ito sa letter C. Ito sa carefully, let us guard our heart. And then letter T. Sa letter T, basahon na ka na. Ready? Please read. Transform by what? By renewing your mind. Para hindi mag-influence ang world sa aton, kailangan natin mag-transform. Paano kita mag-transform? By renewing our mind. Kung halungan ta, tagipusoon ta, we also to be careful sa ato man nga mind. Kaya basang word ni God in Romans chapter 12, verse number 2, everyone please read. Do not be what? Conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may what? Prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So the Bible is so clear. Ang basang word ni God, do not conform to this world. When we talk about conform, what does it mean? Intindi kita na, right? When you say conform, simply means to form according to a pattern, right? To form according to a pattern. May pattern ka dira, ginasunod mo, right? Or to fashion alike, or be fashioned alike. That's the word conform. In other words, simply means, do not let the world be our pattern. Kabay pa hindi ang kalibutan ng patterns ng lifestyle natin, hindi dapat sundan na. Don't let the world shape you. Don't let the world mold you. Don't let the world make you. Be transformed. Be transformed by the renewing of your mind. And you know what? This is very interesting, ang word na transform. Because ang word na transform, kung magbasa ka sa nag-study about sa Greek, tatlo ka bagay ma-notice mo. First of all, wala ko naging butang sa slide, but listen to this. This is very important.
The word transform, una, according sa ila, is a passive voice, not active voice. When we talk about passive voice, it means, when we talk about transformation, this process, listen carefully, this process is being performed by an outside force. Anong butsilingon? In other words, this change or this transformation is not produced by self-effort. Ay kung makabasa ka sa Greek, kung makita mo active voice gani, butsilingon na, imo na effort dapat. Basta makita ka nga passive nga voice, outside na sa imo. So when we talk about real transformation, you need somebody. And I do believe that somebody that will transform you, working na sino ni God, especially sa Holy Spirit sa imo nga kabuhi. That's why we need really the Holy Spirit nga muna ang mag-work sa aton para mag-transform gid ang aton nga kabuhi. And at the same time, isa pa gid is ang word nga transform dira is a present tense. Present tense, in other words, signifying that this is not one-time event. Transformation is gradual process. Padayon na, naga-continue na. I-transform kita sa Holy Spirit, i-transform kita ni God. Padayon, amat-amat, padayon, i-transform kita ni Lord. And then at the same time, hindi lang sa passive voice, hindi lang sa present tense, but also, this is very important, it is a command. So when you say command, ano mo silingon? Naka-imperative nga mood. In other words, kung command siya, therefore, amuni, let's listen to this. It indicates that believers have some responsibility in this what? In this transformation. In other words, may bahin ka sa gihapon. Because this is a command. In other words, yes, outside nga force, kinanglanon tagid si God para matransform kita, ang proseso na ni Lord sa life ta, but since this is a command, in other words, may ara kita bahin para mag-work ang Holy Spirit sa ato. Kasi simple lang, what is our part? Submit. That's our part. Let us submit sa workings ng Holy Spirit, allow the Holy Spirit to do His work within our hearts. And then you are going to experience the word transformation by the renewing of your mind. Namba nila ang battleground naton. Doon kinaw nga may warfare kita. Ara kita sa away. May spiritual warfare kita. Kaya nga ato nga battleground ari yung mind. Amo nang gina-attack ni Satan. That's why don't let nga magdaog si Satan. Don't let nga magdaog ining kalibutan. Don't let nga mag-conform kita sa hilig sang kalibutan. Transform kita. Kaya kung may pattern man ta sang life ta, din tayo pattern life ta. Sa kay sino gani? Sa kay Lord Jesus Christ. To be like Christ. Amo nang goal sang aton nga kabuhi. So, I hope and I pray, nga tanan kita. Okay? Padayon, himuon ni naton. So, let us guard our hearts, and at the same time, let us renew our mind. Para makita naton kung ano kuno, that you may prove what is that. What is good, and acceptable, and perfect nga will ni God sa aton gid nga kabuhi. Okay lang? Now, please listen to this, and please understand this. Ang kalibutan nga disciple man sa aton. Okay? The world disciples us through repetition. Ano na ginaubra sa kalibutan? Ano mga repetition ginaubra na sa kalibutan? Pagi sa mga ginalantaw mo, mga ads, mga songs na ginapamatian mo, kung ano mga trends. So repetition. Ano gakatabo? Gamat-amat ta. Wala lang takado. Gamat-amat ta tagili confirm sa kalibutan. Gabi advertisement sa kalibutan. Nga bisan sala pa, bisan hindi pa nami. Ay repetition, makita mo na sa ibang ban, doon nami na lang.
Di ba? Bisan mga pamistri ka din, no? Ako na nung trend. Di ba? Tikis katabo, di ko na nung uso, isundon naman, no? Sa una, for example, mga ano na nga year ng dulapad-lapad na bla, no? Ha? Di sa una, kung may amo ka na yan, naminami na yan. No? Asa nagmatamat naman yan, no? Slim fit naman, no? Natamas, itanan nga tawa mo naman na, no? Asa gumatamat normal, di subong, para naman ang mga slim fit, Japon, ha? O skinny, tawag nila. Tapos subong, gamatamat, lapad naman subong. Ano? Di ba siya, balik naman ang rondo 5-5 na. Sunod man ka mo Japon na. Di ko magsunod ka sa trends ng kalibutan. Kung kayo ng Joey, pang attorney, na daw kabuangan, no? Kung kayo ng Joey. Pero may matayaw ng Joey, no? Mga muna bagay, di ko kabuangan dito, di sundon mo lang kung ano mga kalibutan, di do ginto ta. Especially ang mga sala, mga bagay na gina-normalize ang kalibutan, I hope may clear kita na distinction na. Let us separate. That is why, kung ang world ga-disciple sa aton through repetition, you know what si Lord man? Ga-disciple sa aton through repetition man. Ano ginahimo ni Lord? Always si Lord ga-remind sa aton through His Word. Again and again, again and again. You know what? Sometimes kami mga preacher diri, isa dugubak na kami nga plaka, no? Sigari na kaliwat-liwa, no? Isa ibang sa inyo, gapungkol na, ay, kabalo na kami na pastor, ay, no? Pero you know what? Kinanglanan tas ang reminders. Again and again, again and again, we need the word again. That's why, instead of mag-enjoy kita sa kung ano, mga palagwaw na ano, may mga time, no, namin, ma-relax ka muna. Pero mga time, namigid nga, listen to God's Word. Diba? Listen to Christian music. Ang makahelp bala sa imo sa spiritual life mo. So, amo na dapat imuon naton. Amo na man i-recognize mo. Lord, kung mamati ko to, makabulig niya sa spiritual life ko. Lord, kung himuon ko ni, makabulig na sa spiritual life ko. Lord, kung lantawon ko ni, makabulig na sa spiritual life ko. Lord, kung ma-attend ko to, nga muna yung mga activities, makabulig mo na sa spiritual life ko. Kung tani kung ga-evaluate kita, naku na tani nga bulig sa akin. Pero problem is, yung mga times nga daw, wala evaluation. Ginapabayaan lang, ibot kita, gina-shape na tagali sa kalibutan. So I hope, tandaan ta gina, if you have a new mind, you have a new life. New mind, new life. Balay mo tupad be, new mind, new life. That's why ang basang Bible, transformed by the renewing of your mind. I-renew tani ang aton nga mindset. Now next, okay. Letter I. Gamay na lang, tatlo na lang. Okay? So carefully guard your heart, transform by renewing your mind, and then letter I, basahon ta tanan, everyone, please read. Intentionally shine your light. Intentionally shine your light. And this is very important. Kaya nga, ang basang word ni God in Matthew chapter 5, verse number 16. Basang tatanan, this is very pamilya katana. Ready, please to read. Let your light so shine before men, that they may see your what? Your good works, and glorify your Father in heaven. Please listen carefully. Ang separation ni natin, please understand. Your separation is not about avoiding sinners. It's about attracting them to the Savior. Once again, when we talk about separation,
Separation is not about avoiding sinners. It's about attracting them to the Savior. We have goal. May purpose nga kilanglanon naton mag-separate. Because when we talk about biblical separation, the definition natin last time, basahon ta para ma-remind kita. Ano gani? Everyone please read. Biblical separation is not isolation, but a call to personal holiness by what? Refusing to conform to the world and what? To accomplish God's purpose. My purpose si Lord sa life. And take note your identity. What is your identity? You are the light of the world. Ikaw ang kapawa, ikaw ang kasanag. Pag ang word ni God, gahambal lang sa aton, let your light shine. Iiwan. Ipakita ang aton nga kasanag. Kagamba pa gani sa Philippians chapter 2, basahon ka blatanan namin isa mo. Sige. Let's read all together. Ara pa kita. Sige, buhi pa. Sige, everyone, diri kita tanan. Do without complaining, that you may what? Become blameless and harmless children of God. Sa liwat, do all things without complaining and disputing. Gusto ni Lord, may unique kita nga character. Hindi ni gusto ni Lord ang unique character sa atin. Para ano ko no? That you may become blameless and harmless, children of God, ang supo niya, without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. May plano si Lord sa aton. Kagimbasa ko ni sa iligay nun, balaw. Gusto ni Lord, wala kakasawayan. Nga sa mga tao, ano ko nga mga tao? Crooked and perverse generation. Para ba hindi ta nila, wala sila fault bala nakita sa aton? Ay kung kita Kristohanon, kaya kita man gapasaway, di paanong light ta? Kung sa iligay no, gibasa ko ni, sa tunga sang tiko kag balingan nga henerasyon. Grabe siligay ko no. Tiko kag balingan. Oh, grabe ba? Please listen to this. Kung mag-conform ka sa kalibutan, ano matago sa kabuhi mo? Matiko kagid, kamangin mo ka man, mangin balingag ka man. Kung pabayaan mo lang ang kalibutan mag-shape sa imo, amo ginamatabo sa kabuhi mo, tiko man. That is why, ipakita taya ang kinalain nga klase sang kabuhi. Let us show to them sa kalibutan. Now, please listen to this. Kita bilang isa ka Kristohanon, we must show the world that there is a better life to live, a higher purpose than conforming to this fallen, sinful world. Amo na imoon ta. We must show to the world that there is a better life to live. There is a higher purpose than conforming to this fallen and sinful world. Makita mo mga tao, yes, it seems may enjoy ka di mas sa kalibutan mo, right? May enjoy ka mas sa kalibutan. Pero ipakita natin sa ilaya nga may mas better pa dira. Nga klase sang kabuhi, may mas better pa dira nga purpose
Kaysa magsunod-sunod lang sila sa gusto sang kalibutan. Ipakita ta nga mo na nga unique nga klase sang kabuhi. Let us show to them, let us light, let us shine our lights. Amo ning nami o. Amo niyang dapat sundon ninyo. That's why you know what, believers in the Lord, kung kabalo ka, may ara ka go, kung kabalo ka sa imo nga purpose, hindi ka dali-dali nga mag-conform o mag-compromise sa imo nga faith. Pero kung hindi ka sincero sa purpose mo, wala ka gakabuhi sa identity nimo as a light of this world. Anong purpose ng lighthouse? Simple lang yun. Ang word na salt and light, simple lang yun, is to influence. Ang manang gusto ni Lord, kita mag-influence. Di kung hindi ka sincero with that goal, ang manahapos kita mag-compromise. That's why, intentionally, himoon tagin na. Ano gani goal naton for this May? Anong goal naton gani? So, nagstorya ang gospel team nga ma-reach kita 200 souls sa sininga summer. At sa grace ni Lord, 20 gid, no? 20. 20 pa lang. Kaya pa? Padayon ta, malabot na. Pero anong nakita na ako? Ang nakita na ako naman eh. Laing giman, kung ikaw ang Kristohan nun, may goal ka. Hello? Laing gid, kung ikaw ang Kristohan nun, may goal ka sa kabuhi mo. Di ba kung may goal ka sa life mo, anong nakatabo? Sige ka, right? For example lang, sa pag-eskwela mo, kung goal mo gid makatapos, gaano ka? Strive ka gid na. Makita gid ang kinalain si mo kay tungod sa goal mo. Kung ga-involve ka in business, kung may goal ka sa business nimo, makita man na sa life mo. Strive ka gid para ma-reach mo imo nga goal. Now let me ask you, how about your Christian life? Kamusta goal ka? May goal di man ba? For example, sa akong personally, sometimes ako nag-set na 200 souls. Sa akong nga heart, pablo ko mo ano epekto, do gusto ko magwa, adlaw-adlaw. Sa tuod lang. Kaya gusto mo malabot ang goal. So kung mag-set ka sang goal, kung hindi ka lang sincero, wala man effect. Pero kung kabalo ka sang goal mo, and if that goal, pag mo ng purpose ni Lord sa life mo, for sure, mapursige ka din. Pag hindi ka basta-basta ng kalibutan o ang tao mag-influence sa kabuhi mo. Because you know your plans. You know your identity. Pero kung hindi ka sincero, wala man may matabo sa inyo. That is why, being a Christian, tandaan tagin na, being a Christian is a privilege. It is a privilege that we should be proud of. Kanya ano ipabugal mo kung Kristohanon ka? Number one, we know the Lord. We have assurance sa atong kabuhi, right? And we know our purpose. Damo sa mga tao, nasa kabalo purpose ang kabuhi nila? Simple lang purpose nila yan. Ano purpose nila? Mga buhi, magtrabaho, mag-okay ang pamilya, tapos, enjoy, pag mapatay lang. Then, goal tayo mo man, magkabuhi, tudo-tudo obra, enjoy, kung anong napunta, pag mapatay. Amo man ang ta? Or, in whatever area sa atong kung diin man kita subong, ayaw pang goal naton is God's purpose. Harap lang bisan diin kaya. Tandaan mo, you are the light of the world. Ayaw hindi ta paglipatan ang atong identity sa himuon ta kita.
Ayaw mo, pakita kalag. Madala sa ano? Sa ato nga Ginoo. Kaya ni mga tao ni, let's just enjoy mo sa labi na to. Adto sa club, magpahubog. Enjoy mo na sila. Ubog-ubog. Tapos ano? Ligid-ligid. Suka-suka. No? Pagbugtaw, ay, sakit ulo. Balik naman natin yun. Balik, routine lang. No? Enjoy mo na sila. And you know what? Sa piyak kabahin naman, there are people, gamo na. It is because depressed sila. May mga problema sila. That is why, nakabuhay nila. Kabuhay nila muna. So, sinong hope nila? Sinong hope nila? They need the Lord Jesus Christ. And now, some of you, amo na life naman sa una. Pero paano kita na-transform? Sino nag-transform sa aton? Praise God, yung transform kita nila. Subong lain na yung mindset. Kaya muna ang grace ni Lord sa aton nga life. So, ayun, seryosohon natin ang aton nga Christian life. Sige. Gamay na lang din. Alin na kita. Gawa na lang. Okay pa? Sige. Sa letter F, masama tayo deep, please read. Fellowship faithfully with believers. You know what? Kung nag-aisahan doon ka, hindi tinikaya ma-overcome ang world. Isolate yourself mo after that you receive the Lord Jesus Christ. Wala ka sang community, hindi ka mag-join sa community, sa mga followers ni Lord Jesus Christ. Budlayan ka gid. That's why kung seryoso ka sa iyong mga Christian life, kung gusto mo gamiton ka ni Lord, kung gusto mo matutuod ka maging, anong kapawa, mag-shine ka gid. Kilanglanon mo sa community nga magbulig sa inyo. That's why upod ka gid sa mga believers. That's why ang Bible, klaro gid yung instruction in 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Basahon ta tanan. Everyone please read. Be not unequally yoked together with what? With unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? So kung ang upod mo, pirmi, mas ga-enjoy ka sa mga unbelievers upod mo. Budlayan ka gid na nga mag-grow sa Christian life. That's why, you know what nga, gin-establish ni Lord ang church. You know, this is a blessing in church, ni Simon. We have a new family. And ayop ang church, kabigon tagid as our family. Nga ara ba lang, i-invest mo na life mo sa church. Dira kaya mag-fellowship. Dira kaya more ang time mo sa church. Kaya kung upod mo lang pirme, unbelievers, wala akong gusto nga hindi ka mag-upod sa ila. Ang ako ganit, hindi ka sila pag-avoid. Pero dapat kabalo ka sa purpose mo. Pero kung gina-isolate mo self mo sa mga community, sa mga believers, kag more ka pa nga mag-upod sa mga unbelievers, tanong matabo. Ang mindset mo, ma-adapt mo ang ilang mindset. Lifestyle nila, ma-adapt mo kay damo. Sila ikaw din sana ka lang. Pero, kung nara ka permis sa church, nag-grow ka, pagkadto mo outside, bisan sin o man ka, ikaw yung mag-influence sa ila. Pero kung subong ka pa lang, bago ka pa lang a believer ni Lord, tapos wala ka sang local church. Ngay invest mo life mo na blang, ara ka. Nga ang word ni God, ma-apply mo ang, you can teach one another, you can encourage one another, you can pray one another. Paano mo na ma-apply kung wala ka sang local church? You can serve one another. That's why in church, it's very important. So kung tutuod ka, nga nagbatong kay Lord Jesus Christ, upod ka sa community, sa mga follower nila. Kay dara ka, mas maging strong sa imong life. Dara ka i-mold ni Lord. Dara ka i-shape ni Lord.
Be not unequally yoked with unbelievers. Just imagine, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Pwede ba lang maka-fellowship na? Tapos ang kasanag sa kapawa? Di ka kita, ga-fellowship ang sanag kag gulom? Kita nyo? May clear ginaya nga separation. Basta may kasanag, makita mo gid ang kasanag. Makita mo man ang kadulom. Wala sa gamix. Kaya hindi mo man pwede i-mix ang righteousness sa unrighteousness. Hindi mo na pwede i-mix. So kita man, dapat may clear kita ng separation niya na ginahimo. Okay? So just like ni sa ila, may sanctified sila nga place nga gimbutang. Kaya kita man, may place mga gimbutang si Lord sa aton. Ano na sa? Ang church. Amo ning gamito ni Lord. Okay? And I hope and I pray, padayong kita involved sa church. Last na lang, gid. Wow. Apay papog tao pa? Oh, sige. Last na lang, gid. So sa last dire, gamay nga reminder sa katapusan. Letter Y, amo ning reminder sa aton. Sa unta tanan. Your citizenship is in heaven. Therefore, set your mind above. Taga-diin ka, taga-langit ka. That's why, ang imo dapat nga mind, din niya on things above. Hindi iya diri sa kalibutan. Hambas ang word ni God, sa Philippians 3:20, everyone please read. For our citizenship is what? Is in heaven. From which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Amo ni citizenship natin, heaven. And then hambas ang Colossians 3:1 and 2, everyone please read. Set your mind on things above, not on things on the earth. So ayun, pang mindset natin, amo na. That's why imo ya, life mo is, arang focus ka on eternal things. May eternal nga value. May eternal nga impact. Kung imo ni Lord, may eternal man nga impact. Di ko may ara, okay, go ahead, imo na. Pero kung may mga activity, wala naman impact ni sa langit, hindi ka naman involved. Let us set our mind on things above. So, para makaseparate kita sa kalibutan, alam lang ano natin? We need divine nature. At para ma-maximize ang divine nature ta, ano lang lang ta? Sanctify. Ano to sang sanctify? Namudamo, pastor. I-recap ko dugay, but let me end with this. Diri ko ma-end. May example ko sa inyo. Ang example ko sa inyo, last na lang is, ini nga tao. Kilala niyo si Demas. Ambas ang word ni God, basahon katalaan, everyone please read. For Demas has forsaken me, having loved this present world, and has departed for Thessalonica. Sino si Demas? Si Demas, ang bagay sa Philemon 1:24, basahon katalaan. Ready, please read. As do Mark, Aristarchus, Demas, Luke, may ano ka doon? My fellow laborers. Hambal ni Apostle Paul, si Demas, my fellow laborers. In other words, kapareho ni Apostle Paul, nag-serve sila. Pareho sa kay Mark, Aristarchus, si Luke, si Demas, manupod sa ilang team. But nagabot sa punto, nag-follow tani si Demas sa kay Lord, ga-serve kay Lord, pero nagtabo sa iya nga kabuhi. Nagano siya? Demas has forsaken me and having loved this present world. And let me tell you this, Christian. Kung natabo ni kay Demas, nga bisang pakristohanon sa, pwede man ni matabo sa aton kabuhi. Instead nga i-love ka si Lord, basi din aton heart, basi ari dire sa kalibutan. Kung ikaw isa ka Kristohanon, dumangin Demas ka na gani. Budlay-budlay gina. Kung kay Pastor Ferrer pa, ang mga Demas ko, no, amo ni mga Kristohanon, di ba? Kasi siyempre love na nilang world. Demas, amo na ko ng mga Kristohanon ng Demas, Demas Saligan, nasa kay Lord.
di masugo para kay Lord, na di ma-support sa ministry. Ito yung love na nilang world na kaya mga demas, ang mga demas nga di mag surrender sang ila kabuhi sa kay Lord. Do may pagka-demas man ta. Huh? But seriously, kung natabo ni sa heart ni Demas, na nagtalikod kay Lord, may tendency ngari kita diri, maabot man na sa atin. So, kamusta heart mo subong kay Lord? Hello? Kamusta heart mo subong kay Lord? Do you love the Lord? And I hope and I pray, as the years go by, let me end with this. As the years go by, let us grow deeper in our love for the Lord, not in love for this present world. Ay pag-grow kita sa love ta sa kay Lord. Hindi iya diri sa kalibutan. Para mahimo tanan imo naton, recap pa lang, number 1, let us sanctify. Submit to the Holy Spirit. Next, ask for God's grace. Let us nourish yourself with God's Word. Carefully guard your heart. Transform with the renewing of your mind. Intentionally what? Shine your light. Fellowship faithfully with believers. And always remember that your citizenship is in heaven. Set your mind on things above. Let us all stand. Pray kita. And I will give you time, no? Sa pag-speak kay Lord. So, I don't know kung paano nagstorya si Lord sa akin sininga time. I don't know ano nga mga area. I don't know kung ano mga realization ni mo. Pati sa nakabagay, gusto ni Lord na mas ilove mo siya. Do not love the world, neither the things that are in the world. Because in this world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life, ang mga ginalift up sa kalibutan. I hope, my dear brothers in the Lord, brothers and sisters in the Lord, padayan ka nga si Lord. Ayaw kita yung mag-influence. Hindi ang kalibutan mag-influence sa atin. Kaya ko ikaw time. Ask ang grace ni Lord. Lord, this time binahambo ko sa I know, Lord, di ko ni kaya. Ang will mo sa akin is to sanctify. Hindi ko ni kaya without the Holy Spirit, without your grace, Lord, without studying the Word of God. Lord, buligi ko. And I ask for your grace nga mag-guard ko heart ko, ma-renew ko mind ko, i-commit ko self ko sa church. I always remind you, Lord, this world is not my home. My citizenship is in heaven. Lord, buligi ko. Buligi ko. If you are here, sige, wala ka pa yung relationship kay Lord. Wala ka pa relationship kay Lord for sure. Wala ka pa sang divine nature na para ma-overcome mo ang world. All you have to do, simply lang accept that you are a sinner. Believe on the Lord Jesus Christ. Receive Him as your Lord and Savior. Kung ikaw ay nakabatong ka na kay Lord Jesus Christ, let me remind you na divine nature ka ni Lord. Kaya mo na ma-overcome. And all you have to do, i-maximize na. Paano mo maximize? Remember the word sanctify. Ay ma-maximize mo yung divine nature mo. Ma-overcome mo ang flesh mo, ma-overcome mo si Satan. Taghatak sa kalibutan. Loving Heavenly Father, thank you for your love. Thank you for your grace, Lord, sa Calvary Baptist Church. Thank you sa padayon mong instruction sa amon. Kita mo rin mo people, kita mo ilang heart, kita mo ilang commitment, kita mo ilang prayers today. I don't know kung paano ka nag-speak sa ila today, but I pray ko for your grace na please help them. Ano ba today, ilang prayers, ano man Lord, ilang commitment sa inyo. Please help them. Kasi may mga bagay, hambal sila sa pong, Lord, biligi ko nga, mas stop ko na ni.
Lord, I ask for your grace. Hindi sila nga mahimo na nila. Imposible, pray nila subong, Lord. Gusto ko mag-start sa amon nila bagay, Lord. Buligi ko, Lord. So, Lord, please help them. Para ginamag-grow sila. Kamangin fruitful, ang ilang kabuhi para sa iyong mga glory. Lord, thank you for your grace. Thank you for this divine nature that we have. Pagi ka, Lord Jesus Christ. Ayaw ma-maximize din naman, Lord. Kamangin glorifying ang life naman para sa iyong mga glory. Don't allow us, Lord, na ma-receive kami sa self naman at sa inyong kalibutan at sa iyo. Thank you sa truth sa iyong mga word. Bless our great church. This is our prayer in Christ's name. Amen.